Baik, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Antonius Zoe dengan NIM 2024 610037. Baik, di video kali ini saya akan membacakan sebuah pendahuluan atau latar belakang dari sebuah artikel jurnal dalam bahasa Inggris dengan judul Effect of Bottom Ash and Cow Manure Compost on Chemical Properties of Soil at New Established Rice Field. Introduction. Food demand, especially rice, will continue to increase in line with the increase of population. So the Indonesian government is trying to increase rice production. One of opportunities that will contribute substantially to future rice production growth is the opening of new paddy fields. The development of paddy field of new opening from brine lands at Sumatra Island is generally on marginal lands. White yield on oxysol, which contained high level of VNAI white PNK deficiencies, stated that rice crops were grown in new opening in Lampung, South Sumatra, Jambi, Riau, West Sumatra, and Bengkulu generally have toxicity. The problem of the new opening lands were the change in chemical property as a result of flooding, such as 1. The crisis of redox potential, and 2. The reduction of V into V2 plus and Mn4 plus into Mn2 plus, which are dissolved and can be absorbed by plants, causing toxins. The feed toxic soil at new stable rice field leads to low production of even crop failure. According to change in soil chemical properties on marginal land that are newly planted into potential paddy field in Indonesia generally take up to 5 years, depending on the level of irrigation, soil iron content, and land management by farmers. White purpose management. The new opening will be stable after 10 to 50 years. The new established rice. Sini saya akan membacakan terjemahannya. Judulnya Efek Abu Mawar dan Kompos Kotoran Sapi terhadap Sifat Kimia Tanah pada Sawah Baru Republik. Kedua, permintaan pangan, terutama beras, akan terus meningkat seiring dengan
Statik et al. 2010, perubahan sifat kimia tanah pada lahan marginal yang baru ditanam menjadi sawah potensial di Indonesia umumnya memakan waktu hingga 5 tahun, tergantung pada tingkat irigasi, kandungan besi tanah, dan pengelolaan lahan oleh petani. Tanpa pengelolaan yang tepat, bukan baru akan stabil setelah 10-15 tahun. Baik, begitu saja terjemahan dari artikel jurnal yang telah saya bacakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa alasan apa sehingga saya memilih judul atau artikel tersebut. Yang pertama, relevan dengan bidang pertanian dan ilmu tanah. Judul ini berkaitan langsung dengan kajian kesuburan tanah dan pengelolaan lahan sawah baru, yang merupakan bagian penting dalam bidang agroteknologi dan ilmu tanah. Yang kedua, membahas pemanfaatan bahan organik dan limbah. Penelitian ini menarik karena mengkaji penggunaan bottom ash atau limbah pembakaran batubara dan kompos kotoran sapi sebagai bahan untuk memperbaiki sifat kimia tanah. Hal ini penting untuk pengelolaan limbah sekaligus meningkatkan kesuburan tanah. Baik, sekian saja video saya hari ini.